Dini जों मुइतुमा खलायचिनी 2022 12 तारिख मार्च astable चिनी tipra mothani mass gathering program no a program hak leikha tipra gonangino kintu जोंना pro बखाव दुख रमाहैखायनो बिनि गोथैनो जों मानाय लेखायसो दिनै ताखौ Moses Deborma bo Shimna বিধানসভা কেন্দ্রনিনো হরকসা বড় এবং সিমনা টমাগারিনি চিনি এমডিসি তাকো বকরা রবীন্দ্র দেববর্মা বড় আসুকজা আজ ওরাও जों बोबाग्रा कग्रिमान दङ जे एडिसि हाफां बिनि फेमिलिनि गाना जोंबो जानाय এবং थैनाय मसेस देबबर्मानो অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড মানবতার দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে না মানবতার দিক থেকে মানবতান বকাইসা জায়গা दङ आ হিউম্যানিটি ন নাयै जों কাইসা बिनि পরিবারও চাকরিনাय आको घोषणा खालामबाय and I am very happy তিনি ताकुक मसेस देबबर्मानि बिहिक पिपल्स मीटा देबबर्मानो जों वाटलक दैथु चिनि सब जोनाल ऑफिसर आईएस ऑफिसर जों दिनि बनारो कायसा एम्प्लॉयी हिसाबै पार्ट टाइम वर्कर PTW with all office orders all valid process maintained खालायो EC approval नहारै application process clay with all formalities or uno bipokho dol jodi chongkai je nirbachon age gimmick fulugnan bage chakribo there is no scope there is a provision of PTW and we have maintained all formalities chini executive committee ni one and all joto members of signature ruino approval nahari chimpini bono চিনি এমপ্লয়ি হিসাবে কাইসা অফার ইয়াফারি দিমান তবে মো অফার বরং गोनां CM नि बिसिंतै जों रिनान मुसुमन बात CM शिलंआव थांजाक এবং बो हास्तेनि फादारो दङ सो जয়েन मा ख्लायसिनाय बरंनि काइसा नाहारमुं এবং बरं नायो जे इडिएदि साहाबांनि बिसिंतै अमा साख्लाय जाथि So I have taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority. Tini bono abini appointment. Taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority. Tini bono abini appointment letter yafari diya.